Good morning, mayong buntag. Mayong buntag. Good morning, good morning. Eto guys, sikaso tayo guys sa ano, sige, plaster mo para maninag nila kung ano ating recipe ngayon. Sama na Rot. Ano ba yan? Walay tanglad. Walang tanglad. Okay, plaster mo para malinaw. Okay guys. Okay, kumusta? Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman tayo guys sa ating gawain guys. Ito yung umaga. Sa planggana mo na ilagay para mahugasan mo. Okay guys, i-plaster lang guys para manina guys kung ano ang mga sangkap guys. Ano ating recipe ngayon. Ayan na guys, nahugas na guys. Ilatag mo dito para makita na. Anong tawag niya? Asparagus. Yun. Yan guys. Alam na nyo yan guys. Yan na. Pitsaro. Wagyu beans. Bell pepper. Gatos. Arroz. Ito. Celery. Asparagus. Ito. Unots baka. Beef guys. Yan guys. Babad natin guys. Was-was muna guys. Ito guys. Ayan isa ni lablab. Hugas ng mga yan guys. Babad muna natin guys. Tapos ito guys, hiwa muna ako dito guys. Okay na guys. Hiwa na guys, no? Ingredients guys. Ginger, bell pepper, garlic, onion. So guys, ang gulay, vegetable, beans, potato, carrots, sitsaro, celery, asparagus. Yeah. Yan guys, gusto guys, ihugas na guys. Ito, tunaw na yung asin guys. Okay. Was-was mo lablab. So guys, hugasan lang yung beef guys. Takpin mo. Alis yung pabawasan yung ano tapos. Okay guys, tapos naghugas guys. Okay, so lagyan natin ng patsamban timpla guys. Konti lang muna guys, no? Salt, asin, no? Tapos buat tayo na guys, bitsin. So guys, pamintan durog. Okay. Sauce. Pas. Okay lang. Iti ayan eh. So guys, dito ubos. Vinegar guys. Oops. Okay. Smikos na guys. Pakilamutak para magpiga-piga siya. Yan. Marinate natin yan dyan guys. Okay, marinate muna guys. Maya-maya cooking na tayo. Luto na tayo guys. Sana yung Ricardo. Ito na. Ito guys oh. Cooking oil guys. Canola to guys. Yan. Painitin lang. Okay. First, ginger guys. Luya. Yan.
brown natin guys. Okay. Next. Garlic. Bawang. Ahos. Okay. Brown na yung bawang guys. Bango na guys. Recipe guys, sinurambaw guys. Onion. Sibuyas. Lumbay. Ayan guys, nag-brown na ang bawang guys. Ano na matirada guys. Okay. Bell pepper guys. Siling plastic. Bango. Rekado po lang guys, ulam na. Lagay na natin to guys. Beef. Nitos. Templado na yung karne guys. So guys, tingnan natin guys. Yun. Mabag na guys. So, patuyuin lang natin konti guys. Okay guys, tuyo na guys. Paku na guys. Ito yung tawag guys, paku sa amin. Paurong. Ayan guys, sinurambaw guys. Sabawan na natin guys. Water. Para malambot ang meat guys. Guys, ay gulay. Ayan na. Pwede na guys. Matabla na sa ipin guys. So okay, lagay natin to guys. Lagay natin tong patatas guys. Para lagay lang muna natin ito guys. Para isang buhos na lang guys. So, patato. Patatas. Okay. Carrots guys. Wala ng saho guys. Nyara. Iwa-iwa. Gayati. Okay. Ready lang natin to guys. Beans. Sinurambaw guys. Ginayat lang yung ano guys. Pinuhin. Dahon na celery guys. Celery leaf. Ready na guys ha. Beans. Asparagus. Celery. Okay. Tingnan natin guys kung luto na ang patatas. Carrots. Tikman. Pwede na. Tatas. Pwede na guys. Ano gusto? Daming saho guys. Daming gulay. Okay. Ayan guys ang ating recipe ngayon guys. Sinurambaw. Okay. Lagay na natin guys. Pitsaro guys. Ha. Gulay. Okay, huwag na. Ayan guys ang ating recipe guys. Ilagay pa tayo dito guys. Maya-maya half-cook lang natin tong chicharon. Okay. Pwede na guys. Lagay na natin to guys.
Dahon celery guys. Celery leaves. Anong tawag ito guys? Putahe na to guys. Sinurambaw pa rin guys. Pwede nang kumain guys. Pwede nang mukaon. Yan na. Ito na guys. Guys, ngaon ta guys. Yan guys oh. Na. Na guys, mahaw. Ah. Ito guys oh. Na. Ngaon ta. Thank you Lord sa grasya. Namahaw na mo guys. Tara, mahaw ta. Ito guys sa aking nagdaan sila nga. Ano ta guys? Mahaw ta, mahaw. Amo siya guys. Mahaw. Baso. Sinurambaw guys. Recipe guys na lamang gulay. No? Ha? Ngaw ta. Sarap ang asparagus. Sa manok. Sa manok siya itang muta. Tama na ba? Gulay. So paano guys? Papaalam na naman guys. So thank you. Thank you sa inyong lahat, sa inyong suporta guys. Shout out sa lahat ng aking subscribers sa aking YouTube channel. Thank you po. God bless you all. Sa aking Facebook. Maraming salamat. Pasensya na kayo guys na hindi ako agad makapag-engage sa inyo guys kasi busy guys no? So mahirap talaga guys pag content creator guys. Iisip ka kung anong i-content. Kaya minsan guys hindi ako agad makapag-engage. So pasensya na. So yung nita na lang na nakaalam guys sa aking guys, sa aking mga content guys tungkol sa aking buhay. No? So thank you. Thank you sa inyong lahat. Followers. Instagram, TikTok, Facebook page. Sa aking YouTube channel. Thank you all. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye guys.